जय जगन्नाथ भल कथा आज विजय मन रखिता आज आलोचना करवा अष्ट दुर्गा परीक्षा करिए बुझ बाबा नुआ आईच भल कथा मन रख महापुरुष जो मालिके लिखिं अक्षर अक्षर सत्यता है मालिका शास्त्र टाक समस्ते बुझीपारे ना केवल चेतुआ भक्त माने जी से माने बुझीपारे एवं नित्य भक्त माने बुझीपारे बुझीपार ना समस्त मालिका शास्त्र प्रयोज्य नुह चेतुआ भक्त मानक निमते 318 खंड भविष्य लेखिले पामर अचुत न जानिबे दुरुदंड अगा अनेक दुरुदंड कौन अच्छा दुष्ट लोक सब ना तुम्हें मालिका कथा आलोचना कर बहुत लोग तुम ठुसुली कर 180 भाग लोक तुम ठुसुली कर कारण कौन से चेतना फेर ना वास्तव मत जो माने चेतुआ भक्त से माने कहबे ना महापुरुषों बाईटा अक्षर अक्षर सत्यता फिर तो महापुरुष महापुरुष साधारण महापुरुष नहीं अच्युत गोलकनाथ थाय साक्षात विष्णु स्वरूप माने गोलक बिहारी विष्णु जेमितिया ये विष्णु नुह किंतु ताकरी स्वरूप जमी द्वापर जुगे कृष्ण उद्धव पठेले गलु गोप आड़े बुली आसबू कौन गोपपुर करुँच बहुत दिन है गोपपुर छाड़ी आइले जिते कृष्ण पठे उद्धव जाइए गोपपुर गोप गोप राज्य समते भाविले उद्धव देखी कौन ये कृष्ण आइले उद्धव कृष्ण नुह किंतु कृष्ण स्वरूप व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास विष्णु नुह किंतु विष्णु का स्वरूप सेमती अच्युतानंद महापुरुष ये सखा हेले मध्य गोलोक बिहारी विष्णु को स्वरूप थिले कहीं ठाकुर ताक देहरे खेल कर बुझीपार ना बुझिपार ये तो सखा फेरे गोलोक अनादि पुरुष केमिति हेले कारण ताक देहरे प्रभु कौन करती विहार करुथिले तो मालिका शास्त्र अक्षर अक्षर सत्यता पूर्व सूर्य पश्चिम उदय हो पारे पर्वत शिखर कहीं फुटी पारे किंतु ये अच्युत वचन केबे टळिबो नाही ये गोटे पत्थर गार केवल चेतुआ भक्त माने जी सी जानवे ना गोटे समय परिवर्तन गोटे आसो बुझिपारे ना बुझिपारे जहा महापुरुष आमको चेतना देइछन्ति दिने ना दिने अष्ट दुर्गा कौन करिवे परीक्षा करिवे तेबेले 7 दिन जेतेबेले अंधार हबो मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जे बासर अंधकार घोटीजीव महीमंडल केते अंकेरे ना 55 अंकेरे पड़ुची 55 अंकेरे मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार मध्य पड़ुची से 55 अंकेरे जेतेबेले कौन हबो हबो सेतेबेले मध्य 29 अंक भोग करुथिबो 55 अंक ना ठाकुरंकर 55 अंक संगे संगे कड़ी कल्याधिता 5129 भोग करथि जो 7 दिन जो अंधार हबो सेतेबेले बहुत क्षय क्षति घटिबो लोकंकर बुद्धि बाट किछि देखा जीवो नाही जे प्रभुंकर प्रकृତରେ भक्त हेइथिबे सी हेतले कोन हे जीवे तिष्ठिकी रहिबे जे प्रभु को भक्त न होइथिबे सी सेठी कोन हेबे विनाश हेबे बुझी होछि ना ये केमिति विनाश ना अष्ट दुर्गा करिवे परीक्षा परीक्षा कौन कलम कागज धरी परीक्षा करिवे ना से माने माया कोटे जोग मायांकर गोटे कौन लीला एमिति रचना करिवे जहाँकि लोकंकर बुद्धि विवेक किसी काम करिवो नाही से बुद्धि विवेक रु जे बंचिकी रहिला से कूल को बिहन बुझी होछि ना केतेबेले ना 55 अंकेरे जेतेबेले 7 दिन अंधार हबो बुद्धंकर पिता बोलते सूर्यदेव दर्शन देवे नाही पूरा घोर कुहुड़ी परी अंधार हो मुख को मुख देखा नहीं बिलुआ कुकुर घरे पशिजे से समय
ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଲେଖା। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସିଏ ନିଜେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୋଳରେ ମାଧବ ରୂପରେ ଖେଳ କରୁଥିଲେ। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ନିଜେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କହନ୍ତି ଦୁର୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ି ମାଧବ କରିକି ପାର ହେଇଥାବ ନା ନାଇଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ କଣ କଲେ? ଦୁର୍ଗାକୁ ପୂଜା କଲେ, ମହିଷାସୁର ବଧ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ କଣ କଲେ? ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? ନା ବୈରୋଚନୀ ପୂଜା କଲେ। କାହିଁକି? ସତ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର, ଗୁରୁଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝି ହଉଛି? ସେମିତି କଳିରେ କଣ ହବ? ଏ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୋପରୁ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ସେଇମାନେ କଣ ହେବେ? ରକ୍ଷା ହେବେ। ଠାକୁର ନିଜେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ହେଇକି ସେ ନିଜେ କଥାଟିକି କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ନା ଠା ଠି ଅଙ୍କେ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗା କରିବେ ପରୀକ୍ଷା, କେବଳ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଏକାକ୍ଷର ରକ୍ଷା। କହିଛି ଆଗରୁ ଠା ଠି ଅଙ୍କ। ଠା ଠି ଅଙ୍କ ବୋଲନ୍ତି ହଉଛି 29 ଅଙ୍କ। ଠା ହଉଛି 14, ଠି ହଉଛି 15। 14 15 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 29 ଅଙ୍କ। କହିଲେ 29 ଅଙ୍କ, ବୁଝି ହଉଛି? ମାନେ କଳି କଲ୍ୟାଧିତା ଯେତେବେଳେ 5129 ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାର ଠା ଟା କେମିତି ହେଲା ବାହାର, ଠି କେମିତି ହେଲା 13, 14 15 କେମିତି ହେଲା? ବୁଝି ହଉଛି ନା? ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲି, କେଇଟା ଅକ୍ଷର? 2ଟା ଅକ୍ଷର। ନା, ଏ 108 ଅକ୍ଷର। ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ବେନି ଅକ୍ଷର ବୋଲଇ, ଜଗତେ ଜାଣଇ ରହି ସ୍ଥୂଳ ସୂତ୍ରରେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ଥୂଳ ସୂତ୍ରରେ ବା ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 2ଟା ଅକ୍ଷର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ। ସତ ଅଷ୍ଟକ୍ଷର ଜାଣ ରହିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟେନ, ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ମର୍ମ ଦେବେ ବୁଝାଇ। ତମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ସିଏ ହବ 108 ଅକ୍ଷର। ସୀତାରାମ ବି ହବ 108 ଅକ୍ଷର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବି ହବ 108 ଅକ୍ଷର। ଏ ସୂତ୍ରକୁ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଠା ଠି ହଉଛି କେତେ? 14 15। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ତେଣୁ 29 ଅଙ୍କରେ ବା 55 ଅଙ୍କରେ କଳି କଲ୍ୟାଧିତା ଯେତେବେଳେ 5129 ଭୋଗ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କ 55 ଅଙ୍କ ଭୋଗ କରୁଥିବ ବା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର 55 ଅଙ୍କ ଭୋଗ କରୁଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ମାନ ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ରାମଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଚେତନା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ମାଳିକା ଲେଖିଥାନ୍ତେ? ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗୋଆ ହରି ବୋଲ।